पाणी ते पंधरा राजा कातिले କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି କେବେ ତୁ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ହେଲା କରୁନ ସେ ମନ କରିକିରି ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ପିଲାରେ। ଆଚ୍ଛା 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 କଣ ହେଲା ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଲେ? କଣ ହେଲା କଣ ଯାଇ ପଚାରିଲୁ? ଆରେ ମୋର ମହେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ତମେ କଣ ଭେଷ ପକେଇଛ? ଆରେ କଣ ଶୁଣ ଆରେ ମୋର ମହେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛ ଶୁଣିମାନଙ୍କର ତମେ ଏଇଛ ମହ ଧରିଛ କାନ୍ଦୁଛ ଭଉଣୀ ଧରି ମରିଗଲା ମୁଁ କାନ୍ଦିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ମରିଗଲା ହେଲା ଗାଁରେ ଜଣେ ପଳେଇଲା ହେଲେ କାନ୍ଦିଅଟା ବାଜିବ। ତମେ ଯାଅ ଘରେ କାନ୍ଦିବ ମୋ ମାଙ୍କର ମହେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି ଯାହା
अरे बुआ सुकुड़ी এটা তো পেপার মিটিতে পুনি দিলে ভালো হ্যাঁ এরা এই যে করতে জায়গা আদানো তুমি যে আপনি কোটা তুমি নিয়ে আপনি এরা হারা বলে গেল মিটিং এ হ্যাঁ ওরে বাথরুমে বইতা ওরে বাথরুমে বইতা হ্যাঁ ও বড় লাগি আউছি খাইবো উতটা আ বিলা লোক আমতে আপনি মুজি আমনা মিছে লুজি আপনি তো গুলো না বলে ঘর আইলেনি ও এক টাইম কিলো তো করতে কয়টা আচ্ছা আচ্ছা এই मंजरा पत्थर चाल पाने तो चेहरा निकले बाटी की क्या करे खाली बापो बहुत सारा चीज हुआ ना मैं तो वासी के दादा पिना से पहले से आपको जो खोई दो दिलो लाइल ना मोर बाहर नहीं मोर बाहर नहीं ये अच्छा अरे अच्छा ना लोग para कदरी शिव का बयान है कि कदरी खाई दे जोरे नहीं मुझे कदरी नहीं लो छे बोल रही आप आजा चला ना यार लो जो दादा मत क्यों नहीं हो चलो जाते अच्छे दिए कोई दे खाई लो अच्छे जाते रहो खाते लो दिए पार्टी कौन लो बोले क्या कालिडो खाई में बस है इला बस है अच्छा लो कालिडो यहाँ का बात का झाड़ दे तो कहाँ को बुलाई चीज़ यहाँ का पाला झाड़ा पूरा कर चली आओ ना आगे झाड़ दो आइलो अच्छा आशा आशा अच्छा दियो Hira
ପଛେ ପଡ଼ିଛି ଚିରାଲ ମୁଁ ଆଗେ ପଡ଼ିଛି ଚିରା ହୀରା ହୀରା ବୋଲି ମତେ ଜିରା ଜିରା ବୋଲି ମତେ ଲାଗନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଭୂରତ ବୋଲି ସୁରଥର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବେ ମୋର ରଜା ଖାଇବେ ମୋର ରଜା ଆଣିଛି ଟମାଟୋ ଖଟା ଜାଣି ମମ ଦୁଆ ହଟଲ ଜାଣି ମମ ଦୁଆ ହଟା ମନୋହର ପିଆଜ ଫୁଲ ମନୋହର ପିଆଜକୁ ପଖାଳ ବାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଛି ସୁରତ ବୋଲି ଗୁହାଳେ ଗୁହାଳେ ଗାଈ ଦୁଇଁବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଲୋ ଦୁଇଁବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଦୁଇଁବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ଆସିଛି ସୁରତ ବୋଲି ପଟିଏ ପଟିଏ ପିଲା ସବୁ ଯାକ ଜମନେଲା ସବୁ ଯାକ ଜମନେଲା ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ି ବୋଲି ଶାଶୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ମୁଁ ଆସିଛି ସୁରତ ବୋଲି ଶାଶୁ ମୋର ରାଣା ଚଣ୍ଡୀ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗିଲ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଦିଏ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ବଟୁକି ନଣନ୍ଦ ରେ ସେଇ